Shoutout Team Rang Ayan, Pansure, Ronald Dian Fernandez. Good morning sa'yo, sir. Sir Earl De Guzman. Shoutout kay BM Pineda. Ayan na. BBC Tarlac, 7:30, release! Ayan po. O, mga ibon ninyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa suporta nyo, ha. Sa ating 5 laps fan race. Po, maraming salamat po. Ibon nyo, aming ibon. Pagigabog, pagigabog. Pagigabog. Oh. Aming ibon, oh. Shoutout Team Labas. Oh. Ayun, BBC Tarlac, ha. BBC Tarlac. Maraming salamat sa support niyo. Oh, double check, Reds. Maraming salamat po mga ka-BBC. Dito sa BTC, may laban. Ang ibon mo, pagigabog, pagigabog. Ayun. Morning po, ha. Maraming salamat po. Sa Friday po, first lap natin sa ating office derby. Salamat daw si Press. Salamat po, BBC Tarlac, BBC Junior. Thank you po, thank you po.